معروف ادارہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا 13واں عظمت اہل بیت کانفرنس بنگلورو کے عیدگاہ غازی قدوس صاحب میں بڑے پیمانے پر منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں علامہ جامی میاں اشرف کے علاوہ کئی مشائخین، سادات اکرام اور علماء اکرام نے خطاب کیا۔ پروگرام کا آغاز حافظ قاری سید سراج احمد نظامی کے قرات سے ہوا۔ بعد ازیں حافظ سید عظیم الدین نے نعت پیش کی۔ مہمانوں کا استقبال ٹرسٹ کے سیکرٹری اسماعیل خان نے کیا۔ اس پروگرام میں لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ آخر میں سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین عتیق احمد نے اظہار تشکر پیش کیا۔ عظمت اہل بیت کانفرنس بہت ہی کامیاب کانفرنس رہی، کیا پیغام دینا چاہیں گے ریاست کے؟ بس یہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار نے بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان سے جو ہماری قوم اور ساری انسانیت کو پیغام یہ دیا کہ ہم جیسی بھی مشکلوں میں رہیں اور ظالم کے سامنے کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے اور ہر وقت اپنے پروردگار کا شکر گزار بنا رہنا چاہیے۔ امام حسین کا جو سب سے بڑا میسیج تھا وہ یہ کہ ہم معاشرے میں جو ہمارے جہالت ہے اس کے خلاف امام حسین تھے، اور جو نشہ خوری ہے خاص طور سے ابھی نوجوانوں میں بڑی کثرت سے پائے جا رہا ہے، اس کے خلاف امام حسین تھے۔ میں تمام عاشق امام حسین کو کہوں گا جس چیز کے خلاف امام حسین تھے تو آپ بھی انہی چیز کے خلاف رہیں۔ اپنی روٹین میں اگر ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق امام حسین کی مرضی سے نہیں ہے، خلاف ہے، آپ اس سے دوری بنائے رکھیں۔ یہی میرا پیغام ہے پورے بھارت کے لوگوں کے لیے، بالخصوص شہر بنگلور کے لیے۔ عتیق احمد صاحب پچھلے 13 سال سے لگاتار یہ پروگرام جی اتنی بڑی خدمت ہے اور اس طرح کے پروگرام اور بھی جگہ ہونے چاہیے۔ اب بالکل میں تو کہوں گا ایک ہی پروگرام کبھی کبھی سب کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے، اور ان کی یہ کوشش ہے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور تا حیات یہ خدمت اللہ ان سے لیتی رہے، کیونکہ یہ ان کی شان میں محفل کرا رہے ہیں جن کی معدت ہم پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ جیسے نماز ہم پر فرض ہے عبادت، ایسے اہل بیت کی معدت بھی فرض ہے۔ تو کم سے کم زندگی میں ایک رات یہ شہر بنگلور والوں کو دے رہے ہیں کہ جن کی معدت ہم پر فرض ہے ان کا آؤ ذکر کر لو تاکہ ہم اپنے دل کی صفائی کر لیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ عتیق صاحب بتائیں، بہت ہی کامیاب پروگرام رہا 13واں عظمت اہل بیت کانفرنس۔ الحمدللہ بہت ہی زیادہ تعداد میں لوگ بھی آئے، اچھے پیغام گئے، کیا میسج دیں گے آج کے دن؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اچھے مقرر آج سرزمین بنگلور میں ہم نے ان کو آنے کی دعوت دی تھی، انہوں نے قبولی، اور ایک بہت اچھا آج بیان تھا ہدایت کے لیے، اور ایک مودت جو حرف آیا ہے قرآن شریف میں، اس سے سب کو اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف سن لیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تمام سادات اکرام کی تعظیم کرنا ہے، اور ایک بار تعظیم کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ چھوٹے بڑوں کی بھی تعظیم کرنے کی انشاءاللہ اللہ ہدایت دے گا، اور اس سے تمام جو بھی برائیاں ہیں مٹانے کے لیے الحمدللہ۔ میں نے ایک واقعہ سنا تھا، حضرت تاج الدین نور دریا جو بھی نہیں ہے ہر سال ہمارے ساتھ رہتے تھے ادھر، جو صفت ہے، صفت اگر کسی کی بدلانا ہے تو صرف وہ اللہ نظام صرف اہل بیت کو دیا ہے، صفت کسی کی بدل نہیں سکتی، لیکن اللہ نے جس کو صفت دیا ہے وہ صفت اگر بدلانا ہے تو سادے کسی کے ہاتھ سے وہ ہو نہیں سکتا، وہ عمل صرف اہل بیت سے ہو سکتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام اہل بیت اطہار کو دیا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ ہمیں چنا ہے اس کو کرنے کے لیے، اور دل سے جذبہ تھا کہ اہل بیت کی خدمت کریں۔ اور جب میں نے کربلا معلیٰ کا سفر کیا تھا وہیں پہ میں نے ارادہ کر لیا کہ بی بی زینب علیہ السلام کے نام سے میں ایک مدرسہ اور ادارہ چلاؤں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں صرف مدرسے کا میں نے نیت کیا تھا، لیکن چلتے چلتے کتنے اچھے خدمات ہمارے ہاتھ سے اللہ نے کروا لیا، جیسے ٹیلنٹ پروگرام ہے، فیشن ڈیزائن پروگرامز ہے، اور روبرو پروگرام ہے۔ اس میں کئی ہزاروں لوگ، اب میں نے علماء اکرام کو میں نے دعوت دینے کی جب گیا تھا میں، تو علماء اکرام نے بہت دل سے انہوں نے دعائیں دی، کہہ رہے تھے کہ یہ روبرو پروگرام سے تمام محلے کے کئی لوگ ان سے ملے تھے جن کو اس سے بہت سا فائدہ ہوا، اور الحمدللہ اسی طرح کے جب جڑیں گے الحمدللہ آپ کے ہدایت بھی ہو جائے گی، آپ کو کئی نیکیوں کا انبار بھی مل جائے گا۔ صرف ان سے محبت کیجئے، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیجئے، باقی سب
इट विल फॉल इन प्लेस, जिस तरह कहते हैं इंग्लिश में, इट विल ऑल फॉल इन प्लेस। एक कदम उठाएं बस। और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। और जो भी गलत अफवाहें उठाई गई थी इस प्रोग्राम के बारे में, और जिस एडमिनिस्ट्रेशन को गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को कैंसिल करने की तक नौबत आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत जम के हमको साथ दिया है और हमारी मदद की है। आज देख सकते हैं कि हर एक की सिक्योरिटी के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पुलिस ने पूरी अच्छी तरह से इंतजाम किए हैं। मैं सभी का शुक्रगुजार करता हूँ। और जितने भी मेरे भाई इधर आए हैं और बहनें इधर आए हैं, और उलमा इकराम, मशाइखिन निज़ाम और हुफ़ाज़ इकराम, तमाम को मैं कैसे दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम 13 साल से लगातार आप अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सारे प्रोग्राम बेंगलुरु में हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िले में दूसरे ज़िले के लोग भी चाह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम वहाँ भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत अहले बैत जो मैंने स्टार्ट किया है, जब मैंने बोला कि करबला मोहल्ला में मैंने जब खड़ के एहसास किया कि मदीना मुनव्वरा से करबला मोहल्ला तक कोई एक पूरा फैमिली का काफ़िला आता है, फिर वहाँ से तमाम 72 लोगों को शहीद कर देते हैं और वापस जाते हैं। मैंने खड़ के वहाँ पे आँखों से मैंने ज़ारो ख़तार रोया था कि मेरे हबीब जो जिसके सदक़े में उनके कुरान मिला, दीन मिला, इंसानियत मिली, हर चीज़ मिली है। हर चीज़, दुनिया की जितनी भी नेमतें आप देख रहे हैं, ये सब मेरे हबीब के सदक़े में अल्लाह ने दिया है। और मेरे हबीब ने 2 चीज़ें छोड़ के गई थी, जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत, और अहले बैत से जुड़े रहो, कुरान मजीद की को साथ रखो, इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होंगे। तो एक ही काफ़ी है तमाम के लिए, हिदायत के लिए। अगर हिदायत भी पा लिए अल्हम्दुलिल्लाह नजात पा लेंगे। ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा जो शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में मुक़ीम है, इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह अतीक़ अहमद साहब, ये अज़मत अहले बैत की शान में मदरसा क़ाइम किया गया है। इंसानियत की खिदमत के लिए मदरसे को छोड़ दिया गया। अपने ख़ास इनका जो घर था उसको जो है अज़मत अहले बैत की बिल्डिंग बना दिया है। वहाँ पे जो है मदरसा चल रहा है और इंसानियत की जो भी खिदमत हैं आप तमाम देखते हैं। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जो खिदमत हैं, चाहे वो कोरोना में हो, अपनी जान की बाजी लगाकर जो है, ना हिंदू ना मुसलमान ना क्रिश्चन, सबको अपनी जान की बाजी लगा के इनके सारे ख़ानदान वालों को लेके घर घर पहुँच के कोरोना में इंसानियत की जो खिदमत की है, ये हिंदुस्तान की तारीख़ में लिखने वाली बात है। और इसी तरह जो है टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, ये तमाम जो है कौम के लिए, इंसानियत के लिए, खिदमत के लिए ये प्रोग्राम जारी किए गए हैं। और उसके साथ साथ रूबरू प्रोग्राम आप तमाम जानते हैं। इसी तरह देखिए अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस, ये 13वां साल अज़मत अहले बैत जो है मरकज़ी सतह में हो रहा था। माशाअल्लाह बहुत शानदार कामयाब रहा। ये कामयाब जलसा जो है आप देख रहे थे, उलमा इकराम, सज्जादगान, सियासतदान तमाम हिंदुस्तान के कोने कोने से तशरीफ़ फरमाए और जो है अपने अहले बैत का मोहब्बत का सबूत देते हुए जलसे को कामयाब किया। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए अहले बैत, हमारा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का मकसद ही इंसानियत की खिदमत करना। अहले बैत का क्या है मकसद? इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, भाईचारगी, यही मकसद है। इस मिशन को लेते हुए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए सलात और सब्र जो है करबला में मिलता है। इंसान को अगर सलात, नमाज, अगर सब्र, ये दोनों चीज़ों को थाम लिया तो इंशाअल्लाह इंसान जो है कामयाब हो जाता है। सब्र का सबक हमने अहले बैत से मिला है दोस्तों। इसलिए तमाम से मैं अदबन गुजारिश करूँगा कि तमाम मुसलमान एक हैं, कलमा एक है। अब तमाम हम सब मिल के एक हो के अहले बैत की शान में सब मिलेंगे, जश्न करेंगे, उनकी याद करेंगे, उनके जो भी तालीमात हैं उनको आम करेंगे। यही सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का अहम मकसद है दोस्तों। आप तमाम समझने की कोशिश करिए, हमारा जो मकसद है वही अहले बैत का मकसद जो है, हम वही तालीमात को लेकर सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन मदरसा चला रहे हैं, तमाम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। आप तमाम से मैं अदबन गुजारिश करूँगा इस मीडिया के ज़रिए आप तमाम सब हमारे साथ मिल जाए, हम भी आपके साथ मिलेंगे। मिलजुल के एक ही मकसद है, जुदा क्यों, मिलजुल के एक हो के इंशाअल्लाह हम अहले बैत की शान में जलसे और दूसरे प्रोग्राम्स करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
جی फाउंडेशन का आगे वाला प्रोग्राम जी इंशाल्लाह प्रोग्राम आप तमाम जानते हैं। मैं देखता हूँ कि अतीक साहब, मैं इनके साथ घूमता रहता हूँ इस प्रोग्राम में। हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार जो मदरसे चल रहे हैं, आज कोई जाके उनको नहीं पूछते। आज हमारे बच्चे दीन की राह पर आकर नेक इंसान अगर बन रहा है बच्चा, तो कोई कॉलेज में कोई स्कूल में नहीं बन रहा है, मदरसों में बन रहा है। जो मदरसों को जाएगा वही एक इंसान बनेगा, जो नमाज पढ़ेगा वही इंसान बनेगा, अहले बैत की मोहब्बत करेगा वही सच्चा मोमिन बनेगा। ये जो खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह, उन मदरसों को चुन के उनके मदरसों को तक जाके इस बारिश में, इस मौसम में रात के 11-12 बजे तक जाके उन मदरसों को, रियासत कर्नाटक में 10 मदरसों को चुन के आज उनको अवार्ड पेश किया गया और जो है उनको कुछ रकम भी अदा की गई। इससे दूसरी बात जो है, जो हमारे उलमा ही 40 साल 50 साल से हिंदुस्तान की तारीख़ में ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे अदाकारों को, कलाकारों को अवार्ड दिया जाता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में 10 उलमा जो 40 से 50 साल खिदमत कर रहे थे, उनके घरों को खुद जाके उनको अवार्ड के लिए मदऊ किया गया। माशाल्लाह सब आके अवार्ड लिए, इनके लिए एक तहनीत और जो एक मोमेंटो दिया, उसके साथ कुछ रकम भी हदिये के तौर पर दिया है। माशाल्लाह ऐसा जो है तारीख़ी प्रोग्राम हम कहीं नहीं देखते। ये से अल्लाह अतीक अहमद साहब जो हैं, अब जो बस पूछ रहे थे कि क्या प्रोग्राम से, पता नहीं कल क्या प्रोग्राम करेंगे। दीन का दर्द रखते हैं, रातों को सोचते हैं क्या करना कौम के लिए क्या करना। इस तरह सोचते ऐसे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अतीक साहब के बाजों में और ताकत दे, ताकि कौम व मिल्लत की और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे। अस्सलाम।